ପ୍ରଭାକର କୂଳ ପ୍ରଭା ନଲି ଭିବ वेदपति ब्रह्मा को प्रणाम जनइले प्रणाम जणे कौन कले राजा दिल्लीप जाई पहुंची गले अयोध्यार राजप्रासाद रे जाई पहुंची जाइछन्ती रानी हंसपुर रे रानी किए रघुवंश लिखिले कालिदास कहले तस्य दक्षिण रूढ़े नंगो नामना मगध वंशज अनुवाद कहला ये मगध वंश संभव नाम राजा दिल्लीप जेते बेले जाई वेदपति ब्रह्मा ठारू ए कथा सुनी पहुंची अयोध्या राज्यर राज्य प्रसाद मध्य थिबा रानी हंसपुर रे रानी आउ रानी को अवस्था रे नाहंती गला बेल रानी को अवस्था रे नहीं होनी आज्ञा है बस्ता रे कोन से बाईगण ना आलू रानी पूरा अवस्था बेहाल ही जाई रानी को अवस्था रे नहीं रानी आउ पूर्व पर दिसुनांती जोड़िए पद गाई कि आगु जीवा प्रमाण नथिले हबनी जेहेतु काव्य केते श्लोक आछे ओडिया पद में रहिबो पालाटा को आज टिके आपण माने तर्जमा करिवे लेखिबे किए रानी सोइचंती राजा देखुचंती रानी आ रानी अवस्था रे नाही लेखिबे आपण मानकर कवि दीनकृष्ण दास बही होउची आपण मानकर कोन कमलाकांत चौतीसा ये सुजोग पाई गला आज्ञा ये को कम चालक पाड़िया देखो मु रोल कथा पढ़िबा पूर्व सोई गलानी जेतेले टाणुआ पद पड़िबो ये जीव छेप काढिबो समस्त आ करथिबे याकु आ करबे यार स्वर बाहर न तो खाली आ करी पाकबा करछि हे उठ सेति की सोईता काई मत नाकुच कोन हेछि तोर मो धियो भल नाही मु जमा आज उठी परिमि नै तू जोग्य लोकटा धियो कुआरे तमे दिन व्यस्त करता आदि दिन संभाली होवनी ना त्रेबो येटी रानी को अवस्था रे नहीं ये सब कहउतले रानी या चला खरा सोइला क्या पानी ए उठ पानी दो लेखिले आपण मानकर दीनकृष्ण दास बही होछि कमलाकांत चौतीसा
ଅବସ୍ଥା ଖ ପଟଳଟା ବୋଲୁଛି ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି ଥିରେ ବୋଲୁ ହେଲା ଯିବ ଲେଖିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାଗ ଚକ୍ଷି ଖ ପଟଳ ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ରାଜା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲକିତ ନୟନରେ କଣ କହିଲେ କହିଲା ଖସିଛି କବରୀ ଭାର ଇଏ ପଡ଼ିଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ରାଜା ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କହିଲେ ଖସିଛି କବରୀ ଭାର ଖସିଛି କବରୀ ଭାର ପଡ଼ିଛି ଚରମ ପର ଗଗନରେ ଖର ରିପୁ ଯେମନ୍ତ ଶୋଭା ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଣୀ ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଗଭା ଚାରିପଟ ଖୋସିଥିଲେ କେତକୀ ଫୁଲ ରାଣୀଙ୍କର ଗଭା ଫିଟି ଯାଇଛି ଦୁଃଖରେ ଫିଟି ଯାଇଛି ସେ କେଶ ଗୁଡିକ ପଡିଛି ତାଙ୍କର ପଛପଟ ପିଠି ଉପରେ ଖେଳେଇ ହେଇକି ପଡିଛି ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଖସିଛି କବରୀ ଭାର ପଡିଛି ଚରମପୁର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଗନରେ ଖର ରିପୁ ଯେମନ୍ତ ଶୋଭା ଗଗନ କହିଲେ ଆକାଶ ଆକାଶ ଖର କହିଲେ କିରଣ କିରଣ ରିପୁ କହିଲେ କିରଣର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସାର ଶତ୍ରୁ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏନି ଇଏ ରାଣୀଙ୍କ ପିଠିରେ ଚୁଟି କେଶ ଫିଟି ଖେଳେ ହେଇ ପଡିନାଇ ଯେ ଏଠି ଖ ପଟଳରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଇଏ କଳା ମେଘ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ ক্ষীণ রিপু কটি মধু ভালরে চন্দন বিদু ইয়ে সিংহ কটি পরি কটি শুকিকি ক্ষীণ হয়ে যাইছি তাঙ্ক ভালরে চন্দন বিন্দু লিভি যাইছি আউ কোন হেইছি না খর রিপু যেমন্ত শোভা ভাল কটি রিপু কটি মধু ভালরে চন্দন বিন্দু সম্পূর্ণ উদয় দ্বিজ রাজকী অবা খঞ্জনিত কর্ণে কুণ্ডল খগপতি সুতার মুকুট মন্ডল খঞ্জনিত কর্ণর কুণ্ডল নাই খগপতি কইলে কিয়ে খগরপতি কিয়ে খগ কইলে গরুড় গরুড়র পতি কি তার স্বামী কি তার কান্ত কিয়ে নারায়ণଙ୍କର পুଅ কিয়ে প্রদ্যুম্ন কিয়ে কে প্রমাণ দব না লোক জানিবে কেমিতি প্রদ্যুম্ন কিয়ে নারায়ণ পুଅ সে কিয়ে তার অর্থ কেমিতি আসিব ধর্ম পুଅ ধরম পুଅ শুণ যেতেবেলে ভগবান শঙ্করଙ୍କୁ কল্যাণক মারিছে তীর রাধানাথ কইলে কলা যে যে ডেতে তেজস্বী তাতে জমতে অছই জোড়া তাতে অছই জোড়া তোর আগে পড়িলে বুদ্ধি হুয়াইব রে যে যেডে তেজস্বী কন্দর্প সর আগরে সে বনা হব কিন্তু যেতেবেলে ভগবান শঙ্করଙ୍କୁ মারি
ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା କନ୍ଦର୍ପ ସେଇଠି ସତୀ ଶୋକ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ତୁମେ ବୈଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ନାହିଁ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ ଶୋକ ନାହିଁ କହିଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ମଥ ମାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମୀନକେତନ କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ କୋନଙ୍ଗ କାମ ପଞ୍ଚ ସରସ୍ମର ମନସିଜ ତୁମ ସୁରନ୍ୟା ନ୍ୟାଜ ଧନ୍ୟା ରତିପତି ଧ୍ୱଜାତମା ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ପରାଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାହାର ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ସିଏ ଶୁକି ଯାଇଛି ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବା ସେଇ କମଳାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଗ ପଟଳ ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱର ରାଗ ଜଖି କହିଲା ଗଜ ଶିର ମୋତି ଫଳ କହିଲେ ଗଜ ଶିର ମୋତି ଫଳ ପ୍ରବାଳ ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିବା ଟିକେ ବିଷୟ ଚାଲୁ କହିବା ସମୟ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗଜ ଶିର ମୋତି ଫଳ ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ ଶିରରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଥାଏ ସେ ମୁକ୍ତା ମାଳ ମୋତିର ଯୋଉ ମିଶି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମାଳା ତାକୁ ପକେଇଥିଲେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ସେ ମାଳକୁ ଖୋଲିକି ରାଣୀ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାଳ ମିଶ୍ରିତ ମାଳ ଗଳାରୁ କାଢିନ କିମ୍ବା ଥଇଛ ତଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀ ଯାନ ରିପୁ ଦନ୍ତ ପଲ୍ଲେଙ୍କଣ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲେ କିଏ ଅକୃତକର୍ତ୍ତା ଅନନ୍ୟ ସୁଲଭ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶଙ୍କର ଭଙ୍ଗବାନ ବାଗ୍ମଦେବ ପଟିଅସି ସିଏ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଗଙ୍ଗାଧର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନାରୀ କି ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ କିଏ ସାରେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନ ଦେଖନ୍ତୁ କବି କେତେ କୌଶଳରେ ଲେଖିଲେ ସିଂହର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଗଜ କି ହାତୀ ତୁମେ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ବା ବାରଣ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କକୁ ତେଜି କଣ ପାଇଁ ଏ ସୋ ଉପରେ ଶୋଇଚରେ ପରି ମତେ କଲକି ମାନ ଗଙ୍ଗାଧର ଧାରୀ ମୁଖୀ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଏ ଗୋରୀ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ମାନ କରିଛ ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ଧାରୀ ମୁଖୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶିବ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ହେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ମାନ କରି କାନ୍ଦି ଏଠି ଶୋଇଛ ତଳଟାରେ ରାଜା କହିବେ ଏ କଥାକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତତି କି କନ୍ୟା ସନ୍ତତି ଟିକେ ଜନ୍ମ ନବ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ
কিন্তু প্রথমে নারীর মନରେ প্রসন্নতা আনিবা পরে পরবর্তী মুহূর্তে তাকে গোটে কথা জনাইলে সে আনন্দিত হব কি নারী সহিত যদি অবদৈমিত্য যৌন সহসম্বন্ধ রক্ষে পুরুষ যদি নারী মନରେ প্রসন্নতা ন আইলা স্থান কাল পাত্র ঠিক ন রহিলা অযোগ্য প্রজন্ম নব সে বংশ বুড়াইব রে ଇଏ ସେଇଥିରେ କି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସନ୍ତାନ କିଏ ବା ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତୁ ସନ୍ତାନ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟା ତେଣୁକରି ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ମାନ କରି ମାନ ଭଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଦବା କାଲି ଥିଲା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେବି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି କଥାଟା ଆନନ୍ଦ କଥାଟା ଜଣେଇବେ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହିଲା ବିନା ଦୋଷେ କରି ଅଛ ମାନ